अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रमज़ान में किन चीज़ों का हमने लाजमी तौर पर अहतमाम करना है और कौन सी ऐसी लग्ज़िशें हैं जिनसे हम लोगों ने दूर रहना है, कोताहियाँ हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि रमज़ान में हमने ख़ास तौर पर ख्याल कर रखना है कि हम लोग से झूठ ना बोलें। हम सारा साल झूठ सुनते हैं, झूठ जो है ना देखते हैं, झूठ बोलते हैं। तो इस साल हमने इस रमज़ान में हमने कोशिश करनी है कि हम जो है ना झूठ से जो है ना पनाह, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। तो झूठ हम लोग ना बोलें। और दूसरी हमारे पास ये होती है कि हम लोग किसी की गिबत ना करें, किसी की दिल की हमारे दिल में किसी की नफ़रत ना हो। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो अल्लाह ताला तो दिल तो अल्लाह का घर है दिल। तो हमारे दिल में किसी की नफ़रत ना हो, किसी का बुग़्ज़ ना हो, कीना ना हो। अब कीने से रसूलुल्लाह की हदीस याद आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 शख्स ऐसे हैं कि जिनकी जो है ना वो बख्शिश रमज़ान में भी नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि जो शराब पीने वाला है, शराब पीने वाला, मुस्तकिल शराब पीने वाला, कि उसमें भी रमज़ान में उसकी बख्शिश नहीं है। लेकिन रमज़ान तो रम्ज़ का महीना है। अल्लाह ताला इस रमज़ान में हमारे गुनाहों को जला देता है, सारे गुनाहों को हमें जो है ना वो ख़त्म कर देता है कि हम ये जो नया जो है ना वो नई ज़िंदगी है किस्म की। लेकिन रमज़ान में शराब पीने वाला, मुस्तकिल शराब पीने वाला, तो मेरे भाइयों जो लोग रमज़ान में इस तरह इन आदतों में हैं तो अल्लाह के लिए इन आदतों से पनाह करें। इन आदतों से अल्लाह से मांगें कि अल्लाह हम सबको इन आदतों से, जो ये 4 चीज़ें वईद है, शराब पीने वाला, इन से अल्लाह में पनाह नसीब फरमाए। दूसरे नंबर पर जो हमारा माँ बाप का नाफरमान, कि माँ बाप की नाफरमानी ना हो। माँ बाप का नाफरमान होना एक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह ने फरमाया कि इसकी जो सज़ा है, हर चीज़ की अल्लाह ने जो सज़ा है ना वो आखरत में रखी है। हर चीज़ की सज़ा आखरत में है। कि शिरक की कितना बड़ा गुनाह है शिरक, उसकी भी सज़ा जो है ना आखरत में है। लेकिन ये ऐसा गुनाह है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। तो माँ बाप की जो नाफरमान है वो उनकी सज़ा दुनिया में ही शुरू हो जाती है, कि दुनिया में ही उनको ज़िल्लत और रुसवाई जो है ना वो शुरू हो जाती है सज़ा। तो माँ बाप की फरमाबरदारी करें। और तीसरा हमारे पास ये है कि रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुकी करने वाला, जो लोग रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुकी करते हैं उनका ये है कि कता ताल्लुकी, अब वो आपने कोई बात सुनी किसी रिश्तेदार की, उसकी तहकीक कर लें। अगर तो वो बात ऐसी है तो आप अगले तक पहुंचाएं। अगर आपको तहकीक नहीं है आप उसको आगे तक ना पहुंचाएं, ताकि इंतशार का सबब ना बने, ताकि वो आपने बात सुनी उसमें कता ताल्लुकी ना हो, कता रहमी हो। अल्लाह ने फरमाया कता रहमी है। तो अल्लाह ने ख़ुद भी कता रहमी का जो है ना बड़ी हदीस है रसूलुल्लाह ने बयान की, कता ताल्लुकी ना हो। तो ये जो रिश्ते तोड़ने वाला, रिश्तेदारों के साथ रिश्ते तोड़ने वाला, ये तीसरे नंबर पर है उस हदीस में। चौथे नंबर पर है जी कीना, जिसके जो कीना है, जिसके दिल में कीना है। अब कीना क्या होता है? एक होता है बुग़्ज़ और एक होता है कीना। अब कीना क्या है? कि कीना ये है कि बुग़्ज़ है कि मैं इस बंदे से नफ़रत करता हूँ, और कीना क्या है कि मैं इस बंदे से नफ़रत करता हूँ एंड आई विल चेस हिम एंड आई एम फाइंडिंग द वे दैट आई कैन चेस हिम। अब उसको नुकसान पहुँचाना, कि मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैं इसको नुकसान पहुँचाऊँ, तो ये कीना है। तो इन चारों गुनाहों से बचें रमज़ान में ख़ास तौर पे। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो है ना वो गवर्नमेंट के, प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे ऐसे जो है ना वो दफातर हैं। कोई दफ्तर शाज़ो नाज़र कोई हो नहीं, तो जो है ना वो आम तौर पर जो है ना दफ्तरों में कोई काम जो है ना वो रिश्वत के बगैर नहीं है, करप्शन है। तो रमज़ान में खुदारा अल्लाह ने रमज़ान, देखें कितना मुक़द्दस महीना है, इस रमज़ान में इन जैसे गुनाहों से बचें। आप देखें अल्लाह ताला ये थोड़े पर राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला कहता है मैं आपके थोड़े पर राज़ी हो जाऊँगा। तो अल्लाह ने जो हमें थोड़ा दिया, देखें रिश्वत है, ज़्यादा माल आएगा, थोड़े पर राज़ी हो जाए। तो रिश्वत से बचें, इस तरह के गुनाह से बचें। और देखिए रमज़ान तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा चीज़ दी है कि रमज़ान में तो अल्लाह ने अप्रिसिएशन दी है। रमज़ान में अल्लाह ताला हमें अप्रिशिएट कर रहा है। बच्चा है छोटा, उसने सेविंग्स की, उसने कहा जी बाबा मैंने 5,000 रुपये सेव किए हैं। तो बाबा कहेंगे बेटा 2,000 और ले लो। उसने कहा जी मैं मोटर कार लेनी है, उन्हें और बाबा ने अप्रिसिएशन कर दी उसकी। तो रमज़ान में अल्लाह ने कहा है कि एक फ़र्ज पढ़ रहे हो 70 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात। तो अल्लाह ने कैसा उसको किया कि अल्लाह ने डबल कर दिया, अप्रिसिएशन कर दी कि गुनाह जो है ना वो गुनाह कम, जो अल्लाह ने बड़े जो है ना वो शैतान उसको बंद कर दिया। तो अल्लाह ने सवाब को डबल कर दिया कि भाई अल्लाह की तरफ हम लोग आ जाएं।
اب دیکھیں رمضان میں اب روزہ ہے، اب روزہ رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب روزے تو رکھ رہے ہیں۔ اب آپ جب روزے رکھ رہے ہیں تو آپ بھوکے پیاسے بھی ہیں۔ اب جب بھوکے پیاسے ہیں، اب دیکھیں آپ سارا دن بھوکے پیاسے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اب جب آپ نے بھوک پیاس، اب دیکھیں ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جی میرے بندوں کے پاس ہر چیز ہے، میرے بندے کے پاس جو ہے نا وہ سامنے افطاری لگی ہوئی ہے، شربت بھی ہے، کھانا بھی ہے، ہر چیز ہے، تو بھائی وہ کھا کیوں نہیں رہے؟ میرے اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیوں نہیں کھا رہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آپ کی محبت میں نہیں کھا رہے، آپ کی محبت میں نہیں کھا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان لوگوں کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی مغفرت کر، ان فرشتوں کو گواہ بنا کر ہماری مغفرت کر دی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا دیا۔ اب دیکھیں رمضان آیا، اب ہر بندے کے پرسپیکٹو، اب دیکھیں پکوڑے سموسے، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی رمضان آیا ہماری سیلز بڑھ گئی، ہم نے زیادہ جو ہے نا بیچنے ہیں۔ کپڑے والے درزی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ سوٹ کے آرڈر آ گئے، سوٹ سیو جو ہے نا۔ کپڑے والے پیکیجز، مال، بڑے بڑے مالز والے کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس زیادہ آ گئی، ہم لوگوں نے زیادہ کرنا ہے۔ بھائی رمضان آیا نیکیوں کے لیے، رمضان آیا نیکیاں بڑھانے کے لیے، رمضان آیا ہے کہ آپ گناہ کو چھوڑیں، نیکیاں آئیں، نیکیاں ڈبل۔ ایک تراویح کے سجدہ، دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کا جو قرب ہے نا وہ سجدے میں ہے، سب سے زیادہ اللہ کا جو قرب ہے وہ سجدے میں ہے۔ اب سجدہ کرتے ہیں اللہ کے قریب ہیں، تو تراویح، ایک تراویح، ٹھیک ہے نا، ایک تراویح کا سجدہ 1500 نیکی، تو آپ 40 سجدے کر رہے ہیں، اللہ کا قرب دیکھیں کیسا نصیب ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے دن بھر روزہ رکھا، رات کو تراویح پڑھی، اور جو ہے نا تہجد اور قرآن۔ اکثر لوگ جو ہے نا ہم آتے ہیں کہ جی مولانا بتائیے یہ وظیفہ رمضان میں کوئی اسپیشل وظیفہ بتائیں، مولانا کے پاس اکثر آتے ہیں کہ جی وظیفہ بتائیں۔ دیکھیے رمضان میں سب سے جو بیسٹ وظیفہ ہے وہ ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک کا جو بیسٹ وظیفہ ہے، سب سے پہلے جی آپ قرآن پاک پڑھیں، یہ آپ کا بیسٹ وظیفہ ہے قرآن کا، کہ رمضان میں آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ صحابی تھے پورا پورا دن جو ہے نا وہ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ آپ قرآن پڑھیں تو ان گناہوں کو جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، ان سے آپ جو ہے نا وہ گناہ ترک کریں، ان کوتاہیوں، ان لغزشوں سے آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچائیں، سارا سال بچانے۔ رمضان یہ ہمارا ایکسرسائز کا پیریڈ ہے، ٹیوننگ کا پیریڈ ہے۔ تو یہ کہ رمضان میں ہم لوگوں کو جو ہے نا نہیں کرنا، ان چیزوں سے بچنا ہے، نمازوں کا، اپنے موافل کا، چاشت ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، ان نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کریں، استغفار کریں۔ آخری بات میں کر کے مکمل کروں گا اس ویڈیو کہ رمضان میں استغفار کا لازمی طور پر آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ تہجد میں بیٹھیں، اپنے استغفار کو جو ہے نا وہ لازمی کریں، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ جو ہے نا اس رمضان میں ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ تھے پچھلے رمضان میں، آج رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری کب تک زندگی ہے، nobody knows۔ اللہ جانتا ہے کہ ہماری کس نے کب تک زندہ رہنا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ رمضان دیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں رمضان دیا ہے۔ اس رمضان کو ہم اپنا قیمتی رمضان بنائیں، ہم لوگ لغزشوں میں نہ پڑیں، ہم لوگ کوتاہیوں میں نہ پڑیں، عبادات کا اہتمام کریں، اور ہم سے جو لغزشیں ہوتی ہیں ان کو ہم نہ کریں۔ کوئی بندہ کہتا ہے جی میں بولتا زیادہ ہوں تو جو ہے نا میں جھوٹ بھی منہ سے نکل جاتا ہے، غلط بات، چپ رہیں۔ تو یہ رمضان میں اپنی کوتاہیوں کو ختم کریں تاکہ آگے لے آنے والا سال آپ کا اسی طرح رمضان گزرے، رمضان جیسا گزرے، اپنی نیکیوں کو کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر کے اس رمضان میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔